So yun mga katibagrabyo, this is October 6 kayo na, no? Okay. So yun yung training namin. Ito ulitin ko at talagang to. Walang edit-edit to, talagang diretsuhan na to. Okay, sige. First round. Alright. Spike ka muna. Okay, quick one to. Okay, ulit. Jump. Yan, bigla. Bigla. Okay, bigla. Bigla. Okay, ulo baba. Ulo baba. Jump, upper hook. Jump, upper hook. Jump, upper shot. Leg. Kailangan mo ano? Kailangan mo. Ulit. Hook, upper body. Shot, drop ka. Hook. Shot. One to. Tatlo baba. Tatlo. Tulit. Sak! Pagkapel. Sak! Pagpag. Jabok, sitok. Jabok, sak! Tulit. Sak! Balik. Sak! Jab. Sak! Jab hook, upper hook. Jab hook, upper hook. Jab hook, upper hook. Break. Jab hook, upper hook. Bagal eh. Break. Break. Stop. Hook, upper body. Stop. Hook. Stop. Ilag yan. Ito. Stop. Ilag. Stop. Pagpag. Aling. Bilisan mo. 5, 6. Ulit. Aling. Isa. Balik. Hig. Sa. Sige pa ba? Sa! Pagpag, hindi masikip eh. Sa! Ulit! Sa! Nababay! Sa! Good! Unong baba! Sa! Tatlo! Sa! Oh! Sa! Tatlo ulit! Sa! Aling! Jump, upper. Di pagpag ka. Upper hook sit. No. Jump sit. Jump sit. Kana agad. Magtanong ka ba tayo mo? Mabilis ka mag-block. Parang kang napilitan lang eh. Jump sit hook upper. Jump. Ulit. Jump. Pagpag. Panto. Dito. Jump. Ganun ka. Bigla. Gulong. Jump sit, upper straight, hook sit. Jump sit, upper straight, hook sit. Jump sit, upper sit, hook. Ilag, layo. Straight. Ilalim. Ilag. Hook. Go. One to. Cross. Aling.
Sento cover. Pagpag. Tigno. Upper hook cover. Wah. Upper. 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 Hook. Hook. Hook, hook, hook. Hook, hook. Upper hook set. Body. Hook. Sit up. What? Jump, sit up. Look, 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 look. Forward, 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 forward. Jump, sit up. Jump, sit up, jump, sit. Jump ka na. Jump, jump. Jump, hook. Jump, hook, Abel. Jump, jump. Ulit, ulit, ulit. Jump, jump. Ulit. Jump, jump. Ulit. Jump, jump, jump. Jump, Abel, hook. Jump, Abel, hook. Ilang. Jump, Abel, hook. Pagpag sa balikat. Pagpag sa balikat. Ulit. Jump. Hook. Hook, Abel, bali. Hook, Abel, bali. 1, 2. 4. Tiga. Yan, relax, relax. Kailangan mong ano. Yan. October 6, 2025. So, ayun. Gi. Gi. Ano mo lang? Yun, basta makitaan ko lang ng ano, Gor. Makitaan lang natin ng Gi. Gi. Yan, at least nakita natin ng improvement. Yun ang mahalaga doon. Kailangan yung ano, kailangan yung ikaw makakaramdam sa kamay mo, Gor. Ge. Yan, ikaw ang makakaramdam sa lapat ng kamay mo. Yung hook, 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 yung ano, kunin mo na pa. Yung kaliwa na una. Yan o. Medyo mabigat yan eh. Kailangan yung may kumpiyansa na ano, Gor. Kailangan yung may kumpiyansa na bitaw. Okay. Lahat ng baguhan na matutulog dito tatakalan sa boxer. Ha? Isang man lang. Oh, isang body man lang. Oh. Okay. Ha? Agay. Patay. Patay tayo dyan. Okay, luwag pa. Yan, kaya paano mo, ramdaman mo yung kamay. Kailangan ikaw mismo makakaramdam kung may ano ba, may laman o... Gi! 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 Itong video na to, wala nang edit-edit. Last 1 minute, Gor. Gi, 1 minute, Gor. 1 minute. Pang ilan mo na to, Gor? Ha? Di mo na maalala? Naku, nadamay. Tayo dyan. Hindi maalala. Pagtapos na, Gor, ikaw suntok ka rin dito, ha? Hindi na maalala. Hindi, ano siya, 6. Pang 5 mo ata to, pang 6 mo ata to. Oh, 6 kami. Hindi, pang 6 mo na to. Kasi 6 kami, pag pangalawa namin, ikaw yung umpisa mo. Okay. Yeah. Sige. Sige. Last 10 seconds, Gor. Gigor, 10 seconds, Gor. 10 seconds. Sige, apura. Sige, apura. Sige. Time.